फुआ है ना साथ, उसने मेरी मम्मा के मुंह पे छी भी किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? आप सब खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक इंतहाई दिलखराश वाक़या जो कि शेखुपुरा के इलाके हाउसिंग कॉलोनी की हदूद के थाने में वाक़या पेश आया, और इस वाक़े को देखने के लिए जो लड़की थी वो लाहौर बागबानपुरे की रहने वाली थी। यहाँ पर एक फैमिली का सरबराह है जिसका नाम अरशद महमूद है। अरशद महमूद के 3 बेटियाँ और 1 बेटा है। अरशद महमूद ख़ुद सऊदी अरब में काम करता है। जब अरशद महमूद सऊदी अरब में काम करता था, उसका दोस्त जब उसके साथ काम करता था वो पाकिस्तान छुट्टी आने लगता है। वो उसको कहता है कि यार मेरा सामान ले जाओ और मेरे घर लाहौर बागबानपुरे जाकर पहुंचा देना। उसके दोस्त ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका सामान आपके घर पहुंचा दूंगा। वो सऊदी अरब से अरशद का सामान लेकर आ जाता है, और जब रात अपने घर गुजारने के बाद दूसरे दिन सामान देने जाता है, वो उनका दरवाज़ा खड़काता है बागबानपुरे। लड़कियां कहती हैं कौन? वो कहता है कि बेटा मैं आपके अब्बू ने जो सामान भेजा है वो लेकर आया हूँ। लड़कियों ने कहा कि जी अंकल, हमें अब्बू का फ़ोन आ गया था, आप अंदर आ जाएं। उन्होंने अंदर बिठाया, चाय शाय पिलाई, उसकी सेवा वगैरह की, और उसके बाद वो राशिद जो था ना, बहुत ज़्यादा उन लड़कियों से मुतासर हुआ। राशिद जब पाकिस्तान से छुट्टी काट के वापस सऊदी अरब चला जाता है, अरशद को कहता है तीनों बेटियां हैं ना बहुत अखलाक वाली हैं, मुझे ख़ास कर जन्नत जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका रिश्ता मुझे दे दें, मेरा बेटा है उस्मान, उसके लिए मैं आपसे मांगता हूँ। अरशद मुस्कुराया और उसने हाँ कर दी। उसने कहा ठीक है राशिद, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके बेटे के लिए रिश्ता देने के लिए तैयार हूँ। इस तरह वो रिश्ता हो जाता है, शादी हो जाती है। अब अरशद और राशिद दोनों सऊदी अरब में काम करते हैं। पीछे से ये घर में इनके लड़ाई झगड़े उस्मान और जन्नत के चलते हैं। अब जन्नत को अल्लाह ताला ने एक बेटा जो इस वक्त 10 साल का है और एक बेटी 7 माह की, और जो राशिद है उसके घर में 2 बेटियां, एक का नाम आमना, एक का नाम इरम, और उसकी बीवी होती है जोहरा, और एक बेटा होता है उस्मान। ये रहते हैं। अब इनके दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ये काफ़ी दफ़ा लड़ाई झगड़ा करके अपने वालिदैन के घर जन्नत आती है, बागबानपुरे रह के चले जाती है, फिर सुलह सफाई हो जाती है, फिर चले जाती है। इस तरह काफ़ी दफ़ा मसले मसाइल बने, लेकिन बीच में रिश्तेदार आकर सुलह करवा देते थे। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि आमना जो है उसकी एक सहेली होती है नूर, उसको तलाक हुई होती है। वो अपने भाई उस्मान को कहती है कि आप रोज़ रोज़ इनसे लड़ाई झगड़ा करते हो, इससे जान छुड़ाओ, इसको तलाक दे दो, मैं आपकी शादी अपनी सहेली नूर से कर देती हूँ। है तो वो तलाक याफ्ता, लेकिन आपकी सेवा बड़ी करेगी, खूबसूरत है। उस्मान कहता है कि ठीक है, उससे बात करो और मेरी शादी करवा दो। अब नूर के साथ उस्मान की गोटी फिट हो जाती है और ये वहाँ आना जाना शुरू कर देता है। ये 28 सितंबर का वाक़या है कि एक दिन सामान लेकर नूर के घर आता है, यानी पिज़्ज़ा वगैरह शवारमे वगैरह लेकर आता है, और वो फुफ्फो उसकी आमना और जोहरा, हसन जो 10 साल का बेटा है, वो देख रहा है कि बातें कर रहे हैं इस तरह की। उसने अपनी मम्मा को बता दिया कि पापा जो उस्मान हैं वो आज नूर के लिए शवारमे भी लाए हैं, पिज़्ज़ा वगैरह जो भी कुछ। जन्नत को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने शौहर उस्मान से झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसको कहा कि घर के अखराजात आपसे पूरे नहीं होते, आप नूर के लिए आज पिज़्ज़ा भी लाए हो, शवारमे भी लाए हो, इस तरह की बातें करनी, तलख कलामी शुरू हो गई। ये सारी बातें जो है ना उसकी ननद जन्नत की
آمنہ سن رہی ہے۔ آمنہ کہتی ہے کہ بھائی اس کا آج خاتمہ ہی کر دو تاکہ اس سے مکمل جان چھوٹ جائے۔ وہ اپنے دوستوں کو فون کرتا ہے جس میں جاوید، خالد اور مقصود ہوتا ہے۔ وہ موقع پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر یہ اپنی بیوی کو پکڑتا ہے، ان کو بھی کہتا ہے کہ سارے پکڑو، اور پھر خالد اور مقصود کو کہتا ہے کہ میری بیوی کے ساتھ استغفر اللہ نعوذ باللہ کہ جنسی زیادتی کرو، اور اپنے سامنے اس کے ساتھ زیادتی کرواتا ہے۔ اس کے بعد وہ جب چیخیں مارتی ہے، چلاتی ہے، جو 10 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ سامنے یہ سارا منظرنامہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ پاس بھاگ کے آتا ہے اپنی ماما کے، جب اپنی ماما کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، باپ اس کے تھپڑ مارتا ہے اور دور بھگا دیتا ہے۔ یہ سارا منظر 10 سال کا بچہ جو حسن ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آمنہ آتی ہے، بچے کے بقول جو ایک اینکر انٹرویو لے رہی تھی، بچہ کہہ رہا تھا کہ میری پھپھو نے میری ماما کے منہ میں شیعہ بھی کیا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس کے بعد پھر اس کو مارا اور اس کے سر پر اتنی چوٹیں آئیں کہ اس کو پھر ہسپتال لے کر چلے گئے اور بہانہ لگا دیا کہ یہ موٹر سائیکل پر سے گر پڑی ہے۔ حالانکہ وہ سارا منظرنامہ 10 سال کا جو بچہ تھا وہ دیکھ رہا تھا۔ اب عثمان نے، اس کے والد نے اس کو بھی ڈرا دیا کہ یہ باتیں آپ نے کسی کو نہیں بتانی۔ وہ لڑکا خاموشی اختیار کر گیا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا وہ کہتا کہ ماما موٹر سائیکل سے گری ہے۔ جب ڈاکٹروں کے پاس پہنچے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی کنڈیشن بڑی سیریس ہے، اس کو آپ لاہور لے جائیں، اور اس کے بعد اس کو لاہور لے کر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 28 ستمبر کا واقعہ ہے۔ 7 تاریخ کو جب اس کا والد بھی سعودیہ سے آ جاتا ہے، جب اس کو ہوش نہیں آتی تو یہ حسن جو لڑکا ہے 10 سال کا، یہ ساری تفصیل اپنی خالہ کو بتا دیتا ہے۔ اس کی خالہ نے پھر جب اس کے ابو کو بتایا، سارا کچھ اس نے پھر سارا کو بتا دیا۔ پھر انہوں نے 15 پہ پولیس بلوائی، کال کی، پولیس آ جاتی ہے، اور پھر یہ جو عثمان ہے اس پر FIR درج ہو جاتی ہے۔ دونوں جو نندے ہیں، آمنہ، ارم اور زہرہ پر، اور جو 3 بندے ہوتے ہیں، خالد، مقصود اور جاوید، ان سب پر پرچہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تک کوئی بھی بندہ گرفتار نہیں ہوا۔ گھر والے اپیل کر رہے ہیں کہ ہم مریم نواز سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں فوراً انصاف دلایا جائے۔ میرا تو خیال ہے کہ اس کیس کو بھی CCD کے حوالے کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا سیریس کیس ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا وہ آدمی ظالم ہوگا جو اپنی ہی بیوی کو تحفظ دینے کی بجائے جنسی زیادتی اپنے سامنے دوستوں سے کرواتا ہے۔ ان دوستوں میں جاوید اور مقصود جنسی زیادتی کرنے والے تھے۔ ان سب کو CCD کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بہن، بیٹی اور ماں کی عزت محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔